Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arko Fernanda Wibawa dari kelas seri 3A dengan PN 2006. Kali ini saya mau mengerjakan Circuit Tracer 361 implement VLAN and tracking VLAN. Oke, di sini ada addressing table. Yang pertama kita objektif adalah configure VLAN, saya mengkonfigurasi VLAN, terus mengassign port ke VLAN. Terus yang ketiga configure static tracking dan dynamic tracking. Oke, pertama-tama configure VLANs. Assign ports to VLAN. Berarti kita membuat VLAN ini ya. Refer to VLAN table. Configure VLAN on all three switches. Oke, kita bakal membuat 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ke semua VLAN ini di 3 switch. Oke. 30 HR, 40 manajemen. Benar nggak itu? Oh, VLAN 40 voice salah. VLAN 40 voice, VLAN 29 name, pinjaman, status, link. Kita ulangin ke switch 3 switch ya berarti. Oke, lanjut ke switch 3. Accounts, bener nggak itu accounts? VLAN sinus VLAN, manajemen, VLAN status. Oke, udah nih ya, udah 3 VLAN udah dibuat di semua VLAN ini udah dibuat di 3 switch. Oke, lanjut ke part 2. Part 2 itu assign access port to VLAN on switch B dan switch C. Assign ports to VLAN refers to addressing table. B sama C ya. Berarti ini B sama C kita VLAN aja di VLAN 10, 20, 30. Oke. Save interface VLAN. Oh, salah interface. Satu. Save interface. Name. 2. 03. Switch port mode access switch VLAN 30. Ini lagi dia. Terus ke switch C
plus Ethernet 2 switchboard access switchboard mode access switchboard access VLAN 20 switch terus interface 3 ya. Switchboard mode access switchboard access VLAN 30. Oke, udah semua nih ya. Switch B sama switch C. Selanjutnya configure. Oke, configure the appropriate port on switch C for voice VLAN functionality. Oke, switch C. Oh ya, ini ada phone. Kita lihat di sini phone itu ya port 4. 4 switchboard menu akses switchboard akses VLAN 1. Oh, dia pakai MLS iOS plus iOS. Switchboard akses switchboard voice VLAN. Oke. Nah, dia pakai telepon ya, lupa. Kemudian create the virtual management interface on the switch. Manajemen berarti manajemen ini ya, manajemen ini kita buat. Kok ini ada di 3 switch. Oh ya, ini IP-nya ya. Dan VLAN 99. Berarti kita buat dari switch A dulu. That's it. Interface. Plus 99 IP address 2 apa 99 22 25 0. Switch A udah, switch B surface VLAN 99 itu kemudian no shutdown. Switch B udah, lanjut ke switch C. Dulu 8.9.24. Oke, done. Selanjutnya kita part 3 ya. Oke, the switches will not be able to ping each other ya, karena belum diterang ya. Ini baru di setting. Karena pada dasarnya mereka ini masih VLAN 1 semua natifnya. Ini harus kita terang. Configure static trunking, the virtual. Ini ya, part 3. Configure static trunking. Configure the link between switch A and switch B as static trunking. Disable dynamic trunking on this port. Oke, berarti antara switch A dan switch B. Berarti ada switch A, karena dia gigabit 1. Berarti interface 1. Kemudian switch port mode trunk. Switch port ini non.
negotiate, switchboard, apa lagi Pak? Oke, ini dulu. Lanjut ke switch B. Nah, ini inkonsisten ya. Dia yang satu lagi ini kan nggak konsisten, berarti yang switch B ini belum diganti. Jadi trunk interface gigabit no itu switchboard mode trunk switchboard non negotiate. Disable dynamic trunking udah, disable DTP. Udah, terus configure the trunk with the native VLAN and eliminate native VLAN conflicts if any. Berarti di switch A dan switch B kita native VLAN-nya tuh 100. Berarti kita ganti. Switchboard trunk native VLAN 100. Ini juga switchboard native VLAN 100. Oke. Oke, good ya. Udah nih yang configure static trunking. Lanjut ke part 4 ya. Part 4, configure dynamic trunking. Assume that the trunk port on switch J is set to default DTP mode for 2960 switches. Configure gigabit Ethernet 02 on switch A so that it successfully negotiates trunking with. Okay. Berarti dari A kan ke C, berarti dia pakai gigabit 02. Set interface 2 dia switchboard mode dynamic variable. Oke, good. Ini nyala ya. To default DTP, kemudian kita ke C ya, ke C juga. Karena dia menggunakan gigabit 02, berarti di sini interface 2 the trunk switchboard trunk native. Oke, native 100 juga harus dirubah. Blocking gigabyte VLAN 100 yang konsisten lokal VLAN. Nah, berarti ini di sini juga harus masukin switchboard trunk switchboard untuk with gigabit. Caranya ada mismatch nih di 95. Kita lihat dulu. Switch A, native VLAN switch A dan switch A. Switch A berarti switchboard trunk native VLAN. Oke, dan juga switch C. Oke, kok pas Ethernet 4. Bilang 40 berarti dia butuh loh,
Ya, 97% nih. MLS. Hmm. Oh, bentar. Seperti ini ya. Oh, bentar, bentar, bentar. Presetan level 4 itu bilang 10. Oh, iya, iya, iya. Berarti dia tuh nah, tadi tuh yang voice yang 40. Oke. Kita cek ping ya, kita ngetes. PC1 ke PC4. Aman ya. Terus dari switch B ke switch A. Oke, good. Selesai ya untuk lab ini. Mungkin sekian video dari saya tentang mengenai lab 361, implement VLAN and tracking PKA. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.